अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड में हूं अलीना फारूक शेख। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म का आज सालगिरह है। इस मौके पर हम लोग ज़रा नज़र डालेंगे पाकिस्तान में जो सियासत है उसमें ख़वातीन का किरदार। हमारे तज्ज़ियाकारों से जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या जो स्टेप्स हैं लेने की ज़रूरत है और क्या करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर सियासी मैदान में ख़वातीन के लिए। हमने बात करनी है, आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो IMF से मुआहिदा नहीं हो पा रहा, जो माशी मुश्किलात हैं, उसकी कुछ वजह बताई है। क्या ये वजह काबिल कबूल है? क्या वो जो तौजीह दे रहे हैं उसको हमारे तज्ज़ियाकार कैसे रेट करते हैं? अपने तज्ज़ियाकारों से ये भी पूछेंगे प्रोग्राम के सेकंड हाफ में। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जिन्होंने आज अब से कुछ देर पहले ऐलान किया है कि नैब में जो तरमीम की गई हैं मौजूदा हुकूमत की तरफ से, वो उसको इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जिस तरह की तरमीम की हैं मौजूदा हुकूमत ने, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि बारे सबूत मुल्जिम की बजाय अब नैब को देना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं अब वो नैब नहीं FIA के हवाले कर दिए गए हैं, और उनके मुताबिक FIA हुकूमत के अंडर होता है, इसलिए वो अंडर इन्फ्लुएंस हो जाएंगे सारे मामलात। और ये जो सारे इकदाम किए गए हैं नैब की दूसरी जो तरमीम आई है उसमें, वो सारे के सारे जो मौजूदा हुकूमत है उसको फैसिलिटेट करते हैं, उनके जो अपने केसेस हैं उनसे उनको निजात दिलाने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा, इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाते हुए मौजूदा हुकूमत के ऊपर कि ना तो इनका मसला महंगाई था, ना इनका मसला PTI की हुकूमत की नाअहली थी। अब साबित हो गया इस तरमीम के बाद कि इनका मसला था अपने करप्शन केसेस और उनसे बचना, जो कि अब नैब तरमीम के सबूत के तौर पर सामने आए हैं। तो क्या ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान खान साहब वो दुरुस्त है? अपने तज्ज़ियाकारों से सबसे पहले ये जानते हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शन है उनके पास। पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, रीमा उमर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रीमा, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जिस तरह का कानून बनाया है, जो तरमीम की है इन्होंने, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। किस किस्म का कानून है? बारे सबूत अब मुल्जिम पर नहीं रहा, प्रोसिक्यूशन यानी नैब को देना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें बताइएगा कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है? जी शुक्रिया अलीना। मेरा ख्याल है उन्होंने बिल्कुल उलट बात कर दी। नैब जैसा कानून, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। और हमने अक्सर इस शो पे बात की है कि ये इतना ओप्रेसिव ड्रकोनियन कानून है, और जिसमें जिस तरह की रिमांड थी, जिस तरह आप अरेस्ट करते थे लोगों को, कई कई महीने, कई कई साल उनको आप डिटेंशन में रखते थे और उनके खिलाफ कुछ प्रूव नहीं होता था। इस तरह की रिमांड का लंबा पीरियड जो है, इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इमरान खान साहब कहते हैं वो पूरी दुनिया उन्होंने देखी है। आई एम श्योर जब वो ऑक्सफोर्ड में थे उन्होंने पढ़ा होगा एक नेचुरल जस्टिस का फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो होता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। आप इनोसेंट हैं जब तक आपको रियासत जो है वो गिल्टी प्रूव नहीं करती। जो फौजदारी मुकदमे होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, नैब क्रिमिनल लॉ है, उसमें ये प्रिजम्पशन जो है ये फंडामेंटल है, इसको आप नहीं तब्दील कर सकते। लेकिन नैब लॉ ने की जो मिसाल, कल भी मैंने इसका जिक्र किया, ब्रिटानिया, दीगर ममालिक में सिविल लॉज हो सकते हैं ऐसे जिसमें प्रिजम्पशन जो है वो आप उलट कर देते हैं, क्रिमिनल लॉ में नहीं करते। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी ऑक्सफोर्ड की डिग्री, उनकी जो एजुकेशन है उसको थोड़ा सा रिवाइज करें, क्योंकि ये ऐसा प्रिंसिपल है जो पूरी दुनिया में माना जाता है। पाकिस्तान का जो आइन है वो इसे तस्लीम करता है। तो उनके जो एतराजात हैं अलीना, माजरत के साथ, बिल्कुल उनमें वजन नहीं है। जिस तरह उन्होंने नैब जो अमेंडमेंट लॉ की तशरीह की है वो तो लीगली भी बिल्कुल गलत है। बेहतर है वकला आपस में बैठ के जो लॉ है वो सामने रखते, उस पे जो है वो बहस करें, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर आप सादा अल्फाज में थोड़ी सी मिसालें दे के बताएं। मसलन इमरान खान ने, ठीक है, मतलब मसलन इमरान खान साहब ने जिस तरह एक दो पॉइंट्स उठाए, आप मुझे मिसालें दे के बताएं बिल्कुल सादा अल्फाज में, ताकि हमें जो देखने वाले वो भी समझ सकें। मैंने आपको मिसालें दी अलीना कि रिमांड का जो पीरियड नैब लॉ में था, जो आप बार बार उसमें इजाफा कर सकते थे, आप अरेस्ट कर सकते थे किसी भी स्टेज पे, किसी भी सेफ गार्ड के बगैर, ये दुनिया में नहीं होता। तो वो जो कह रहे हैं कि इस कानून की, इस तरमीम जो आई है उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि नैब का जो ओरिजिनल कानून था उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि अब जो प्रोसिक्यूट कर रहा है उन्हें प्रूव करना है
جو ملزم ہے اس نے اب اپنے آپ کو انسنٹ پروو نہیں کرنا. یہ مثال نہیں ملتی فوجداری مقدموں میں، کیسز میں. تو 2 ایگزامپلز آپ کو میں نے دے دیے. تیسرا انہوں نے کہا ایف آئی اے تو حکومت کے ہوتا ہے، انڈر آتا ہے. تو نیب کس کے انڈر تھی؟ جو نیب کے فارمر چیئرپرسن تھے وہ کون انہیں کنٹرول کرتا تھا؟ کیا نیب جو ہے وہ آزاد ادارہ تھا؟ کیا عمران خان صاحب یہ کہہ سکتے ہیں؟ ان کے جو ایلائے ہیں پرویز الہی، انہوں نے بتایا اپنے انٹرویوز میں کتنا آزاد تھا نیب. تو وہ آزاد انسٹیٹیوشنز کی تو نہ بات کریں. ایک بات انہوں نے بہت اچھی کی کہ تاریخ انہیں نہیں بھلائے گی جنہوں نے پاکستان کو اس موڑ پہ لا کے کھڑا کیا ہے، اور تاریخ عمران خان صاحب کو جس طرح یاد رکھے گی، وہ جیسا ان کے جو پسندیدہ میڈیا چینلز ہیں ویسے نہیں یاد کرے گی. لینا آپ ایکیڈیمک ٹیکسٹ اٹھا کے دیکھیں عمران خان صاحب کے ٹینیئر کے بارے میں کیا لکھا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب کی صرف یہ بات درست تھی، اور جو انہیں لائے، جنہوں نے یہ پوری انجینئرنگ کی، جو منصوبے بنائے. اچھا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے نامی اداروں کو نکال دیا گیا ہے ترمیم سے. ہاں کیا نکال دیا گیا ہے؟ ریما مجھے ذرا جلدی سے بتا دیجیے گا پھر میں آگے. بے نامی اداروں کو نکال دیا گیا ہے. میرے سامنے جو قانون پڑا ہے اس میں کوئی نکالا نہیں گیا، تو مجھے نہیں معلوم. مجھے پروویژن دے کے بتائیے، بہت لمبا جو ہے لانگ لا. تو مجھے تو نہیں نظر آتا کہ کہاں بے نامی اداروں کو نکال دیا گیا ہے. تھوڑی سی لمیٹیشنز آئی ہیں، تھوڑی اس میں سیف گارڈز آئے ہیں، لیکن ڈیفائن کر دیا گیا ہے تھوڑا سا. اور یاد رکھیے ہمارے ملک میں ایف پی آر بھی ہے، ہمارے ملک میں پینل کوڈ بھی ہے، ہمارے ملک میں اینٹی کرپشن کے اور قوانین اور ادارے بھی ہیں. سو نیب ایف بی آر والا تو میں دیکھ رہی تھی وہ ٹیکسیشن سے متعلق جہاں پر امینڈمنٹ شروع ہوتی ہے کہ ٹیکس معاملات اب نیب کے دائرہ کار میں نہیں، وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو یہ پی ٹی آئی نے ترامیم کی تھی. ہاں اچھا بھٹی صاحب کی طرف یہ چیز لے کے چلتے ہیں. بھٹی صاحب یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، معذرت ریما آگے اس کو لے کے چلتے ہیں. بھٹی صاحب عمران خان جو الزامات لگا رہے ہیں، ریما نے اس کے اوپر اپنا موقف کا اظہار کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کا الزام 100% درست ہے. شکریہ عمران خان صاحب کہ آپ اس کو سپریم کورٹ لے گئے، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی میں سے بھی 80% نہ چاہتے ہوں کہ اسے سپریم کورٹ لے جایا جائے. اب اس کے بعد پولیس کے قانون میں بھی ترمیم کریں، ایف آئی اے کے قوانین میں بھی ترمیم کریں، بلکہ آئین پاکستان میں ترمیم کریں اور اس میں لکھ دیں کہ گریڈ 16 سے اوپر ہر باس اور باقی ہر گریڈ 16 سے اوپر بیوروکریٹ اور باقی ہر باثر طاقتور اور ہر سیاستدان اس کو کھلی چھٹی ہے، جو وہ کرنا چاہے کرے، اور جہاں ہند سندھ میں جدادیں بنانا چاہتا ہے بنائے. کیسوں کے میری سپریم کورٹ نے کیسوں کے تفتیشی بدلنے پر سے منع کیا، انہوں نے لا ہی بدل دیا. اچھا لا کیا بدلا ہے جو میرے سامنے آیا ہے؟ اگر کوئی اس کو غلط ثابت کرے تو ویلکم. لا بدلا ہے بارے ثبوت نیب ثابت کرے گا، یعنی اب کیس نیب ثابت کرے گا، اور اگر نیب کا افسر ثابت نہ کر سکا تو اسے 5 سال سزا ہوگی. اچھا ملزموں نے جو اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کر نیب ترامیم کی، بیرون ملک سے آیا ثبوت قابل قبول نہیں ہوگا. مطلب کیلبری فاؤنڈ سارا ختم. ملزم کو منی ٹریل دینے کی ذمہ داری ختم کر دی گئی ہے. چلو اللہ خیر تبیڑے پار. اثاثوں کی تعریف تبدیل کر دی گئی ہے کہ بچوں اور بیوی کے اثاثے ملزم کے اثاثے نہیں ہوں گے. بے نامی دار کی تعریف چینج کر دی گئی ہے کہ اب وہ کسی کے نام پر بھی اثاثے رکھ سکتا ہے. دوران تفتیش ملزم اثاثے بیچ سکتا ہے، یعنی اور جائیدادوں کی ویلیو مارکیٹ کی ویلیو نہیں ہوگی، ڈی سی ریٹ ہوگا. اربوں کی جائیداد کروڑوں میں. منی لانڈرنگ نیب کے دائرہ کار سے باہر. اس کے علاوہ بھی بڑی ہیں. آپ نے تبدیل کرنی تھی گرفتاری، آپ نے تبدیل کرنے تھے، یعنی چیئرمین کے اختیار کم کرنا، مان لیا ٹھیک ہے. ریمانڈ تبدیل کرنا تھا، پلی بارگین تبدیل کرنی تھی. آپ نے اس کی آڑ میں نیب کو ختم کر دیا، احتساب کو دفن کر دیا، اپنے آپ کو این آر او دے دیا. اور ان کا مسئلہ واقعی ٹھیک ہے. ابھی تو خرم دستگیر بھی بتا چکے ہیں، افنان اللہ بھی بتا چکے ہیں، سینیٹر مسلم لیگ نون کے، کہ ان کا مقصد آنے کا آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ تھا. الیکشن ترامیم تھی، نیب ترامیم تھی، اور نومبر تقرری تھی. غربت نہیں تھا، مہنگائی نہیں تھی، بے روزگاری نہیں تھی، اور ہم غریب آدمی نہیں تھا. لہٰذا اللہ کے فضل سے بات کر رہے تھے آپ کا جو پہلی آبجیکشن ہے بارے ثبوت سے متعلق، سر تو جو الزام لگاتا ہے
जो ये सामने लेके आता है कि यहाँ पर मेलिफाइडी लग रही है, टेक्निकली तो उसी को साबित नहीं करना चाहिए कि वो क्यों ये इल्जाम लगा रहा है और क्यों उसको लगता है कि ये गलत हो रहा है? नहीं, कि फॉर एग्जाम्पल मुझ पे इल्जाम लगता है कि आपके पास 5 गाड़ियां हैं, आपके पास 12 घर हैं और आपकी तनख्वाह है 80,000। जैसे एक माली निकला था कराची का, जैसे और बड़े निकले थे, मकसूद चपड़ासी था, जैसे और ढेर सारे लोग हैं। तो उसके बाद अब ये नैब साबित करेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू कर दे गाड़ियां उसके। मुझे सिर्फ बताए, वो कहेंगे कि भाई आप आपकी तनख्वाह इतनी है, असासे इतने हैं, ये कहां से आई दौलत? सिंपल सी बात है। जवाब किसने देना? नैब ने देना। रीमा इसका जवाब देना चाहती है, और वो भी अनडिक्लेयर, और वो भी हिंद सिंध में। रुक जाए। तो यानी जवाब अच्छा, मैं अपना जवाब रोक लेती हूं, रीमा इसका जवाब देना चाहती है। और फिर आखिरी बात मेरी, रीमा साहबा ने बात की थी, एक रीमा साहबा के पास एक रीमा साहबा ने बात की थी, उस पर मैं कहना चाहूंगा कि रीमा साहबा ने कहा था कि नैब न्याजी गठजोड़ जैसे मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी कहती थी, लेकिन अगर नैब न्याजी गठजोड़ को छोड़ दें, इस चेयरमैन को निकाल दें, तो नैब बज़ाहिर एक आजाद इदारा है, कहा जाता है खुद मुख्तार इदारा है। हो सकता है कोई अच्छा फैसला कर ले। FIA, FBR, SCCP क्या करेगा जिसका लगाना ही उन्होंने सारे हुकूमत ने। चले, आपका ये पॉइंट भी मैंने नोट कर लिया भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया भट्टी साहब। अब जवाब भी सुन ले, फिर मैं साफी साहब और मज़े साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूं। क्विक रीमा। अलीना, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में वही तशरीह की है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की, जो अब कानून में आ गई है। तो इस कानून में क्लैरिटी आई है। भट्टी साहब को वो जजमेंट्स पढ़ लेनी चाहिए। जो वो कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ना ही अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह उसकी ऐसी की है। एक और चीज भट्टी साहब ने की, वो फ्लो में बात करते हैं, स्पीच की तरह चीजें मिस हो जाती है। मुझे क्लैरिफाई करने दीजिए। उन्होंने कहा कि केस साबित नहीं होता 5 साल सजा होगी। असल में अमेंडमेंट क्या है, मैं पढ़ के बताऊं। अगर साबित होता है कि बदनीयती पे मबनी था केस, मैलिफाइडे इंटेंशन से बनाया गया था, फिर सजा होगी। ये तो इस शो में मैंने दीगर हमारी पैनलिस्ट ने बात की है। पूरी दुनिया में ये एक कॉन्सेप्ट है कि आप किसी को आपने कई महीने, कई साल बदनीयती पे मबनी केस बनाया, उन्हें डिटेंशन में रखा, उनके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा होना चाहिए। इसको आप बल्कि दीगर जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट दीगर इंस्टीट्यूशंस है उसमें भी लाएं। बरतानिया में होता है और ममालिक में भी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कोई बदनीयती पे मबनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए मुझ पे केस बनाए। जो बरतानिया में होता है वो यहाँ नहीं होता, जो यहाँ होता है वो बरतानिया में नहीं होता। और कोई नैब अफसर की अब क्या जुर्रत नैब अफसर की, अब कौन साबित करेगा ये बदनीयती है या अच्छी नीयत है? भट्टी साहब ये बहुत करते हैं। कौन साबित करेगा मैडम शेख कि ये बदनीयती है या अच्छी नीयत है? अदालत अगर कौन साबित करेगा? पकड़े नहीं गया, बदनीयती साबित करें और जाके करें क्या? आपने खूबसूरत लफ्ज बदनीयती दरमियान में डाल दिया, 5 साल सजा है। भट्टी साहब पकड़े गए हैं, इसलिए मुझे बोलने नहीं दे रहे। लॉ में लिखा है 5 साल सजा है। अगर मैं केस करूं, कौन मुझे कहेगा ये जो हमारे पास 2 मौक़िफ़ आए ना, इसको हम आगे लेके चलते हैं। अच्छी नीयत टाई ब्रेकर सलीम साफी साहब हमारे, नहीं जाने दूं। कौन साबित करेगा अच्छी नीयत? आप 15 मैंने तरमीम बताई है, उसमें से एक निकाली है, बाकी क्या करेंगे? मैं भी नहीं जाने दूंगी। भट्टी साहब आप भी भरोसा रखें, दोनों को वक्त मिलेगा अपनी बात करने। वापस घूम के इसी के ऊपर आएंगे, लेकिन मैं जरा चाहती हूँ कि अपने बाकी तज्जियाकारों का भी इसके ऊपर मौक़िफ़ शामिल करूं। सलीम साफी साहब, आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं इसके ऊपर? एस्टैब्लिश करने में अलीना, प्लीज मुझे मेरी बात एस्टैब्लिश करने दे। बाद में उसकी कोई रेलेवेंस नहीं रहती। मुझे प्लीज, मैं बाद में नहीं अपनी मेरा जवाब ना लीजिएगा। अलीना वो अगर अदालत ये कहती है कि केस बदनीयती पे बना था, मैलिफाइड इंटेंशन थी, और उसको डिसमिस करती है, फिर मुकदमा होगा नैब के अफसरान के खिलाफ, तो ये अदालत में प्रूव होगा। अगर अदालत में नहीं प्रूव हो सकता, नहीं बनेगा मुकदमा। ये कानून में लिखा है। तो भट्टी साहब जो है वो पकड़े गए हैं, जिस तरह वो कह रहे वैसा नहीं है। अब आप अच्छा वो बेनामी भी बता दीजिए कि मैं तो पकड़ा गया, जो पकड़े गए अब सारे पकड़े गए वो छूट जाएंगे।
अच्छा वो छूट सर, गए जो पकड़े गए थे, मामला रह भी गया यही मैं है, आखिर पे। मामला भी यही है। एक तरफ से वो कह रहे हैं कि जो पकड़े गए थे उनको उन्होंने अपने ऊपर जो केसेस हैं और बेनाम उनको छुड़वाने की सारी तरामीम की है। अच्छा भट्टी साहब आगे चले ना अब थोड़ा सा। एक तरफ ये कह रहे हैं जी इमरान खान साहब के जो पकड़े गए थे उन्होंने अपने केसेस अपने आप को छुड़वाने के लिए, बचाने के लिए, खत्म करवाने के लिए नैब तरमीम की है। दूसरी जानिब ये कह रही है हुकूमत के नैब में बड़ी मसले मसाइल थे, इस्लाहात ज़रूरी थी इसलिए की गई हैं, इसमें कोई मेलिफाइड इंटेंट नहीं है। सलीम साफ़ी साहब और मज़हर अब्बास साहब क्या राय रखते हैं, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले बड़ी हीटेड डिबेट हमारी हो रही थी। आज जो इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इल्ज़ाम लगाए हैं हुकूमत के ऊपर, वो कहते हैं कि जी ये अपने केसेस से बचने के लिए एनआरओ लेकर आए हैं, इनका वाहिद पावर में आने का मकसद यही था। सलीम साफ़ी साहब, तशबीह दी है जिहाद से इमरान खान साहब ने, जो अब वो स्ट्रगल करने जा रहे हैं उसको और कहा है कि ये एनआरओ चाहते हैं, ना कभी दिया था, बड़ा दबाव भी था 3.5 साल में उनके ऊपर और ना ही वो देंगे। क्या समझते हैं जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं खान साहब कि इनका वाहिद पावर में आने का मकसद ही यही था, दुरुस्त है? तैयबा गुल साहबा और उनके शौहर रिकॉर्ड पे हैं कि जी हमने जब वज़ीर आज़म जो अमीर उल मोमिनीन थे उनका जंजीर अदल कटकटाया और उनके सामने एक वीडियो रखी, तो उन्होंने हमें वज़ीर आज़म हाउस बुला के हमसे बाकी बवाद सारे ले लिए और उसके बाद वो चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करते रहे। तो उन मियाँ बीवी को 15 दिन वज़ीर आज़म हाउस में रखा गया और बच्चों समेत अमीरुल मोमिनीन ने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद न ये मेरे खिलाफ अदालत में गए न उनके खिलाफ अदालत में गए, तो इसका मतलब ये कि वो मामला सच है। तो पहली बात ये कि ऐसे बंदों के पास आप ये देते हैं, ये कौन सा इंसाफ है? आखिर कौन सा है? इस्लाम तो ये भी कहता है, हमारे दीन जिसमें हर्फ आखिर के अगर आपने किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाया और आप साबित ना कर सके तो क़ज़फ़ के कानून के आपको उसकी तहत सज़ा मिलेगी। लेकिन अब मेरी तो राय शुरू दिन से, मसलन से फरमान के दौर से, जब से सहाफ़त शुरू की, तो मैं कहता हूँ कि ये नैब शेप जैसे इदारे नहीं होने चाहिए। एंटी करप्शन है, FIA है, आखिर में मामला अदालतों में जाता है तो अदालतों में होता है। लेकिन अगर बहुत शौक़ है तो मैं इस हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि चंद महीनों के लिए नैब कानून को एज इट इज़ रहने दें, ताकि क्योंकि PTI के सारे वज़रा की फाइलें बढ़ गई हैं, इमरान खान की भी बढ़ गई है। अच्छा, कि अरसे के लिए ये नैब का मजा चख ले, इनके साथ वो हो जाए जो इस नैब के हाथों दूसरे लोगों के साथ हुआ है। अगर ये खुद सामने आके मिन्नतें ना करने लगे कि नैब कानून बदल ले तो मेरा नाम बदल दे। चलिए ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? खास तौर पे ये जो बारे सबूत वाली बात है इसके ऊपर हमारी ठीक है कानून को रखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि 5-6 महीने के लिए उसको रखना चाहिए कि हमारे मीडिया वालों की भी तसल्ली हो जाए और PTI वालों की भी तसल्ली। सर ये आपका मौक़िफ़ है, लेकिन हम पहले बड़ी दफ़ा ये बात भी कर चुके हैं कि शायद इंतकामी सियासत होनी नहीं चाहिए। इसके ऊपर भी अपने तज्ज़ियाकारों का मौक़िफ़ और बाकी का भी जान लेते हैं वैसे। लेकिन मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर, खासतौर पर जो बारे सबूत वाली बात कर रहे हैं? क्या BRT इंतकामी होगा? क्या बिलियन ट्री सुनामी इंतकामी होगा? क्या ये PTV के स्पोर्ट्स का? अगर नैब के कानून में कोई ऐसी चीजें थीं जिसमें इस्लाहात की जरूरत थी और वो सबके लिए गलत था, वो होना ही नहीं चाहिए था, तो फिर आई थिंक अगर उसमें चेंज हुई है तो वो सबके लिए अच्छा है कि नहीं? तो हम कहते रहे हम इसमें जाएं कि वो भुगते हैं और ये भुगते हैं चाहिए, और नहीं ये कानून। मज़हर अब्बास साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत से और लोग हैं तो ठीक है, मजा चखने दे जरा उनको। देखिए, मैं इस लिहाज से इमरान खान की बात को सपोर्ट करता हूं। ये कैसे हो सकता है कि मैं मुल्जिम हूं और मैं वजीर आजम बन जाऊं और मैं अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए कानून में तरमीम कर दूं? ये कैसे हो सकता है? ये बहुत डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ, अगर आप ये कानून बनाया, आपने तरमीम की, तो फिर अपने ऊपर अप्लाई ना करें, ये अप्लाई करें कि आइंदा जो भी मुकदमात बनेंगे उसके ऊपर ये कानून लागू होगा, तब तो बात बनेगी। वरना ये नहीं हो सकता कि कल इस कानून से शहबाज शरीफ को फायदा हो जाए, इस कानून से आसिफ जरदारी साहब को फायदा हो जाए,
इस कानून से मौजूदा हुकूमत के जिन अरकान के ऊपर नैब के केसेस हैं उनको फायदा हो जाए, तो क्या ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं नजर आता? मुझे तो नजर आता है ये बहुत डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यही बात ठीक है, दुनिया भर का प्रिंसिपल है कि अ पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूफ अदरवाइज, और इस बेसिक प्रिंसिपल को हम नहीं फॉलो करते। हम सिद्दीकुल फारूक का केस हमारे सामने है, 2 साल तक वो पड़े रहे नैब की कस्टडी में, और सुप्रीम कोर्ट ने जब सवाल किया तो नैब का जवाब यह था कि हम भूल गए थे कि वो हमारे पास हैं। इस तरह के बेशुमार केसेस हैं, क्योंकि हम आदम था जो ये ब्रॉडशीट में फिर इन्वॉल्व, यही ऐसे बेशुमार मुकदमात हैं। जो सवालात भट्टी साहब कर रहे थे, वो सवालात एफबीआर हर साल करती है। एफबीआर, अगर आपकी एफबीआर इफेक्टिव हो तो वो क्वेश्चंस जो नैब के सुपुर्द हम कर रहे हैं वो एफबीआर के क्वेश्चंस हैं। वो एफबीआर जब जब अपने रिटर्न फाइल करते हैं तो एफबीआर की तरफ से वो सवालात आते हैं कि जी आपने पिछले साल ये शो किया था, इस साल ये शो किया था, ये सारी चीजें उनकी तरफ से आती हैं। तो हमारे यहाँ जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, आज से नहीं, जब नवाज शरीफ साहब थे एहतसाब ब्यूरो क्या करता था? यही काम करता था एहतसाब ब्यूरो। एंटी करप्शन को पॉलिटिसाइज कर दिया आपने, एफआईए को पॉलिटिसाइज कर दिया आपने, तो इदारों को हम पॉलिटिसाइज कर देते हैं, इसलिए अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। लेकिन इस केस में तरमीम कैसी है इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उस तरमीम से मौजूदा वजीर आजम को फायदा हो, उस तरमीम से हुकूमती इत्तेहादियों को फायदा हो। आपको अगर करना है इसको करें, लेकिन इसको अप्लाई करें नए मुकदमात से, इसको अप्लाई करें नई चीजों से। ठीक है, ये 1999 से जब से नैब बना है तब से अप्लाई होता है इस अमेंडमेंट के मुताबिक, क्या रीमा? हाँ अलीना, आपने सुप्रीम कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ी हैं जिसमें बेल हुई है, जो पहले केसेस चल रहे थे बहुत से लोगों के खिलाफ जो अब हुकूमत में है। आपने देखा है नैब की सबसे ऑपरेसिव फॉर्म में उन केसेस के साथ क्या हुआ? आप कन्विक्शन सिक्योर नहीं कर सके क्योंकि ड्रैकोनियन तरीन शक्ल में आपके पास प्रूफ नहीं था। आप नैब को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मरियम नवाज शरीफ का जो सेंटेंस सस्पेंड हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया ना, आपने पढ़ा है वो वजूहात क्या थी जिनकी बुनियाद पे सस्पेंड किया सेंटेंस? आपने ख्वाजा साद रफीक की बेल जजमेंट पढ़ी है? इस तरह की बहुत सी और हैं। तो आप जब ये कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को एनआरओ दिया, आपने जो केसेस बनाए या आपने परसू किए अपनी हुकूमत में जब आप थे, बड़ा आपने उनका क्रेडिट लिया, उनका क्या हुआ? व्हाट वाज द एंड? कंक्लूजन क्या था? क्लोजर हुआ नहीं हुआ? तो आप कवानीन पे या अमेंडमेंट्स को ब्लेम ना करें। आपने जिस तरह नैब को इस्तेमाल करना था आपने, और जो तब आपके साथ थे खड़े, उन्होंने वैसे किया, और अब हमें याद आ गया है कि इन्होंने अपने आप को एनआरओ दिया। अगर आपके पास प्रूफ था, आपके पास 3.5 साल थे, आप कुछ प्रूफ क्यों नहीं कर सकते? साबित क्यों ना कर पाए? सवाल क्यों नहीं पूछते? ये अहम सवाल है। भट्टी साहब जवाब दीजिएगा। ठीक है, भट्टी साहब जवाब दीजिएगा। मैडम शेख, ये फर्दे जुर्म ऐद होनी थी, ये निज़ाम आप देखिए, नैब भी फर्दे जुर्म ऐद होनी थी, वजीर आजम बन गए, फर्दे जुर्म ऐद होनी थी, वजीर आला बन गए, 10 मरतबा फर्दे जुर्म मुलतवी हुई मुराद अली शाह पे, उसके बाद 17 मरतबा मरियम नवाज साहबा ने इल्तवा लिया, शुगर माफिया को हर सहूलत दी मिली हमारी अदालतों से, हर जगह स्टे मिला। ये केस, और कहीं जाली रिकॉर्ड जल गया, केस खत्म, कहीं रिकॉर्ड चोरी हो गया, केस खत्म। ये इस मुल्क का निजाम देख के सारे मिल जाते हैं, सब के सब ऊपर मिल जाते हैं। और 2042 में शहबाज शरीफ साहब का सिर्फ रमजान शुगर मिल का केस इसी रफ्तार से चले तो 2042 में खत्म होगा। आप क्या कहते हैं कि इस निजाम में अगर आपने इदारों को तबाही फेर दी, और आज अगर किसी को नैब की तरमीम पर दुख नहीं है तो खुदा की कसम मुझे दुख है।
मेरा तो कोई नहीं है ना, मेरे तो किसी ने नहीं डाका डाला ये चोरी की, मेरे एहसासों में तो कोई नहीं ना कहा बस। अच्छा। ये पाकिस्तान सारों का है। रीमा या साफी यानी साहब कौन जवाब देगा? हाथ खड़ा करके मुल्ज़म बता दें। अपने केसों को सामने रखकर भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया। जी देखिए, भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया। साफी साहब, रीमा ने वो दरिया को कहा कि भाई आखिर में जाके आप सुप्रीम कोर्ट और की बात से मैं एग्री करता हूं कि नैब रखें, इनको भी भुगते अगले ये जो आए हुए। अच्छा, भट्टी साहब साफी साहब की बात सुन लें, उसके बाद आप करिएगा बात। जी, हालत में ये चीजें भी आ जाएंगी, बाकी भी आ जाएंगी कि भाई फर्द जुर्म आया था या ये नहीं था या फलां था या नहीं था, ठीक है, ये सारी चीजें उधर आ जाएंगी। दूसरी बात ये है कि अदालत, सुप्रीम कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, बाकी हाई कोर्ट हो, कौन सी अदालत ऐसी है जिसने नैब के बारे में ये लोगों के इस्तेहसाल के वो नहीं दिया है। और ये भट्टी साहब भी खूब जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इनको भी हजारों जगहों पे पता है कि इस नैब को किस तरह पॉलिटिकल मैनेजमेंट और ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। नंबर 1। नंबर 2, ये जो अभी इन्होंने चीनी की बात की, पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी बड़ा चीनी चोर है। वो जो चीनी का सब कुछ आ गया, इस नैब ने उस पर कुछ कर दिया जो इमरान खान साहब के दौर में हुआ। आटे का स्कैंडल हो गया कि आटा ले जाएं और फिर वापस ले आए, इसने उस पर कुछ कर दिया। वो जो आपके रिकवरी यूनिट का इंचार्ज था जो इस बाहर बैठा हुआ है, इस नैब ने उस पर कुछ कर दिया। इसने खिसरो बख्तियार जो इस वक्त बाहर बैठा हुआ है। सर बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट जायज, लेकिन जैसे अभी मजहर अब्बास साहब ने कहा ना कि इस तरह तो फिर आपके जो सिविलियन इदारे उनके ऊपर भी आता है कि इन्फ्लुएंस है, तो सारे इदारों को ही ताला लगा दें। साफी साहब को मुबारक हो, जरा क्विकली इसको लेके चलेंगे, छोटे-छोटे मुख्तसर पॉइंट बनाइएगा कि नैब तरमीम के बाद साफी साहब को मुबारक हो कि नैब तरमीम में अब काबीना ब्यूरोक्रेसी एक्निक रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी तहफ़्फ़ुज़ है, खुसरो बख्तियार को भी एनआरओ, जहांगीर तरीन को भी, अलीम खान को भी, सब शुगर कमीशन खत्म, सब का सब खत्म। अब उनकी बात सुने, वो कुछ बोल रहे हैं, अब उनकी बात सुने। आप अपनी बात सुने। जिसको गिरफ्तार करना होता है, मसलन मेरे लिए और नजम सेठी के लिए और बाकियों के लिए, उन्होंने, क्योंकि हम तो नैब के दायरे में नहीं आते थे, हमारे लिए आपके इमरान खान ने FIA में स्पेशल सेल बनाए हुए थे और उधर से वो तहकीकात कर रहे थे। मोहन बेग के साथ जो कुछ करना चाह रहे थे, क्या वो उन्होंने नैब के जरिए किया? तो रियासत और हुकूमत के पास हजार चीजें होती हैं अगर किसी ने गलत किया। और सबसे बड़ी बात, आप चलो दुनिया के उसके जिस जज के बारे में कोई इल्जाम लग जाए, अगर उसके ज़मीर काट ये सिस्टम मुकम्मल फेल ना हुआ हो, वो एक दिन उस जगह पे बैठना पसंद करते हैं। आपको मामूली बातें नजर आएंगी। उस माँ से पूछे जिसका बेटा मिसिंग है, अल्लाह हम सबको इससे बचाए। हम इधर इस्लामाबाद की जगहों में बैठ के हमें बड़े मजाक में ये मिसिंग चेयरमैन कोई एक बेटा दिलवा सका? आपने उसको मुहतसिब आला वो किया है। अपने इल्जामात का उसने किसी कोर्ट में, किसी मीडिया फोरम में उसने जवाब दे दिया। मजाक बनाया हम लोगों ने। अच्छा, आपका इमरान वज़ीर आज़म बन रहा था, अकाउंटेबल कर रहे ना, अब तो वो हट गया है। अब कर ले, कोई चला जाए कोर्ट में, अदालत में चला जाए, जस्टिस जावेद इकबाल को अब अकाउंटेबल कर ले, अब उसका किस्सा छोड़े या उसको अदालत में ले। एक भट्टी साहब एक बात सुने, देखिए अब उस तैयबा को कहें कि अदालत चली जाए, इमरान खान की मजहर अब्बास साहब सुन ले, सॉरी भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब की बात सुन ले, अदालत चली जाए। इसी दूसरे की बात करने दिया करें यार, हर की बात बीच में टोक देते हैं आप, हर बात में बीच में मुसलसल बोलते हैं यार। उठाते हो हर चीज पे, तो जरा सच बोले कि वो क्यों अदालत नहीं जा सकते। मैं फिर ये कह रहा हूं कि मैं तो पहले ये बात कह रहा हूं कि ये इस गवर्नमेंट को अपने ऊपर नहीं अप्लाई करना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से, मेरे नुक्ता नजर से। लेकिन जो भट्टी साहब आप बात कह रहे हैं, मुझे ये बताएं, कोई आदमी 4 साल 5 साल नैब का मुकदमा झेलता है और उसके बाद वो बरी हो जाता है, क्या नैब के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो 5 साल एक आदमी को जो अपनी जिसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है, घर बार तबाह हो जाता है, उसके लिए क्या सजा होगी? वो सवाल नहीं करेगा कि मेरे 5 साल लोगों ने खुदकुशी कर ली।
میں کہہ رہا ہوں نا، بھٹی صاحب ایسی جواب بے دے جلدی شمار سے۔ مثالیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، تو یہ اپنی جگہ ہے بالکل۔ اور لیکن میں اس بات پہ بالکل کنونسڈ ہوں کہ یہ اس نیب کے قانون سے اگر شہباز شریف صاحب کو ریلیف ملتا ہے، اگر مریم نواز کو ریلیف ملتا ہے، اگر دیگر حکومتی اتحادیوں کو ریلیف ملتا ہے، تو یہ بہت ڈائریکٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ پہلی بات میڈم شیخ یہ ہے کہ آپ نے 3 ترامیم کرنی تھی، گرفتاری والی، ریمانڈ والی، پلی بارگین والی، آپ کو آپ نے کر لی، بڑی اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیب کے 4 مرحلے ہوتے ہیں: شکایت، تصدیق، انکوائری، انویسٹیگیشن، ریفرنس۔ اس کو مضبوط کرے نا کہ شکایت آئے تو کیا کیا مرحلے ہونے چاہیے، تصدیق کیسے ہونی چاہیے، انکوائری کیسے ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن کیسے ہونے چاہیے، ریفرنس کیسا ہونا چاہیے۔ آپ نے تو بالکل اس کے نیب کو ہی ختم کر دیا ہے، آپ نے تو تباہی، اور ان کے میثاق جمہوریت میں بھی تھا کہ نیب کو ختم کرنا، آج انہوں نے کر دیا ہے سارا مل کے۔ تو آپ لوگوں نے کبھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ بابرامان ریفرنس کے لیول پہ بھی گرفتار نہیں ہوتا؟ اور طیبہ صاحبہ کو اب چاہیے عدالت جائے، انٹرویو دینے کی بجائے عدالت جائے۔ عمران خان بھی اقتدار میں نہیں ہے، جاوید اقبال بھی اقتدار میں نہیں ہے۔ آپ جاوید اقبال صاحب کو اپنی سیٹ پہ رہنا چاہیے۔ ایک کر کے جی، ایک کر کے، آپ دونوں کی آواز نہیں ہمیں آ رہی، یا صافی صاحب یا مظہر عباس صاحب، دونوں میں سے کوئی ایک بولے۔ مظہر صاحب آپ سوال پوچھیں اپنا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا جب ویڈیو لیک کی جاوید اقبال صاحب کی، اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا جاوید اقبال صاحب کلیئر ہو گئے؟ کیا ویڈیو جعلی ثابت ہو گئی؟ ٹھیک ہے، کوئی انکوائری ہوئی؟ یہ کہا گیا تھا اس وقت کی حکومت میں نے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتی ہوں۔ ریما نے بڑا بنیادی سوال اٹھایا اور ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ بھٹی صاحب، اگر آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ان لوگوں نے ترامیم کی ہیں بدنیتی پر مبنی ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کی ہیں، سب مان لیتے ہیں، لیکن بڑا سمپل سوال ہے، اس کا جواب دے دے کہ جب وہ 3.5 سال اتھارٹی میں تھے تو وہ ان کیسز کو منطقی انجام تک کیوں نہ پہنچا پائے؟ تب تو سارا سسٹم ان کے ہاتھ میں، تب تو سب کچھ وہ خود کر سکتے تھے۔ میڈم شیخ، اس کا جواب میں بھی سن کر آپ ہنس پڑیں یا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ یہ الحمدللہ نظام ایسا ہے، آپ صرف نواز شریف صاحب کی بات سن لیں۔ گارنٹیاں مانگی، ایک عدالت میری نے 50 روپے اسٹامپ پیپر پہ، بھائی کی ضمانت پر اجازت، دوسری نے گارنٹیاں مانگی، زندگی کی گارنٹی دو۔ عمران خان نے شوگر مافیا کو ہاتھ ڈالا، ہر عدالت نے ان کو ریلیف دیا۔ عمران خان نے جہانگیر ترین صاحب کے پکڑا، پوری پارٹی ٹوٹ گئی۔ عمران خان نے FIA میں گئے، سب کچھ ایک الٹا ہو گیا۔ اب آپ مزے کے سنیں، اب نیب کا چیئرمین بنا دے عمران خان، لیکن وہ اسی سسٹم کے خلاف تو آئے تھے کو بھی سزا اور نہیں دے پھر سکتے، سر وہ اس طرح نیب کو ختم کر دیا۔ یہی تو کہتے ہیں کہ دباؤ میں، وہ یہی تو کہتے ہیں کہ میں اس دباؤ میں نہ کبھی آیا ہوں نہ کبھی آؤں گا۔ ریما کا مختصر سا کامنٹ لے رہا ہے، اس کے بعد ہم نے بریک لینی ہے۔ جی، پروگرام اس وقت نیب پہ کر دیا۔ ایک بنیادی تضاد جو مجھے عمران خان صاحب کی آج پریس کانفرنس ہے، جو بھی انٹرویو تھا، اس میں نظر آیا کہ ان کی امپورٹڈ حکومت، امریکن کنسپریسی والی بات تو کہیں اور ہی چلی گئی۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر لیا۔ مطلب کیا امریکہ نے اس حکومت کا ساتھ اس لیے دیا تاکہ نیب امینڈمنٹ بل لایا جائے؟ پلیز، انہوں نے اپنا ہی بالکل مذاق بنا دیا۔ ان میں انہوں نے ایسے کہہ دیا کہ ہاں ان کا بھی۔ تو اوور آل چلے، سنس یو آر برنگنگ دیٹ، ذرا اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، کیونکہ آج شہباز شریف صاحب کا بھی بیان سامنے آیا ہے اور وہ کچھ وجوہات بتاتے ہیں کہ کیوں نہیں ابھی تک IMF سے معاہدہ ہو سکا اور کیا معیشت کی حالت ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بات کرنی ہے ہم نے معیشت کی، کیونکہ آج شہباز شریف صاحب نے بات کرتے ہوئے کچھ مجبوریاں اپنی گنوائی قوم کے سامنے رکھی۔ انہوں نے کہا کہ جو IMF سے معاہدہ ہوا اس کی وجہ سے جو عمران خان نے سارے کی سارے آ کر کام کیے، معیشت کو بگاڑا، ابھی تک ہم دوبارہ سے IMF سے نیگوشیٹ نہیں کر پا رہے، ان سے معاہدہ نہیں کر پا رہے، لیکن چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ ابھی تک یہ جو وضاحت دی جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے، حالانکہ پہلے دعوے یہ ہوتے تھے کہ ہمیں ادراک ہے کہ معاشی صورتحال کیا ہے اور ہمارے پاس پلان بھی ہے اس کو آ کر ٹھیک کرنے کا، کیا اتنے عرصے بعد بھی یہ قابل قبول ہے؟ اپنے تجزیہ کاروں سے یہی پوچھیں گے ہم۔ سلیم صافی صاحب، ہاں یا نہیں؟
دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو IMF کے ہاتھوں پہ میں گروی رکھا تھا عمران خان نے. عمران خان نے اسٹیٹ بینک کا وہ گورنر بنایا تھا جو اس سے پہلے مصر کی معیشت کا یہ حشر کر چکا تھا. عمران خان نے سی پیک کے معاہدے امریکن اور ان کے ساتھ شیئر کیا IMF کے ساتھ، جس کی وجہ سے چین بھی بد اعتماد ہو گیا. پھر یہ کہ میں آپ کے ساتھ معاہدہ کروں کہ جی میں روزانہ رپورٹ کارڈ پہ آؤں گا، 1 گھنٹہ بیٹھوں گا، اور اگلے دن سے میں معاہدے کی خلاف ورزی کروں کہ نہیں میں تو نہیں آؤں گا، اور میرے لیے وہ سارا وہ پینڈنگ پڑ جائے. تو یہ کام تو سب کچھ ہو چکا تھا. لیکن سوال یہ کہ یہ کوئی بچے تو نہیں تھے. یہ زرداری صاحب، یہ شہباز شریف صاحب، یہ باقی لوگ، اب ان کو پتا تھا کہ کیا کچھ کرنا ہوگا. تو جو بولڈ فیصلوں کی ضرورت تھی، یہ حکومت وہ بولڈ نہیں. اب یا IMF کے پاس جانا تھا اور اس کی شرائط کو منوان پورا کرنا تھا، یا نہیں کرنا تھا. یہ درمیانہ راستہ نہیں ہو سکتا اگر مگر اس کی ہے. اچھا، پھر اور انتظامی فیصلے ہیں. گورنر KP کو لگانے میں کون سا IMF آئے؟ گورنر بلوچستان کو لگانے میں کون سا IMF آئے ہے؟ مظہر عباس صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، سوال یہ ہے کہ یہ سچویشن تو اپریہینڈ سب کر رہے تھے، اور وہ آج سے نہیں کر رہے تھے، بہت پہلے سے کر رہے تھے. جس طرف ہم جا رہے تھے کہ اس سچویشن میں ہمیں آنا ہی تھا. اس سچویشن میں سوال یہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر یہ چیلنج تھا تو آپ نے حکومت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس گورنمنٹ کو ٹاپل کر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ برڈن جو ان کے اوپر تھا، وہ برڈن اپنے اوپر کیوں لے لیا؟ اس لیے آج یہ وضاحت کرنا میرے نقطۂ نظر سے نہیں بنتی کہ جی وہ ٹھیک ہے جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کی اکاؤنٹیبلٹی اپنی جگہ 3.5 پونے 4 سال کی، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ اس سے اکاؤنٹیبلٹی میں 5 سال کی کرتا. ٹھیک ہے کہ آپ کی 5 سال کی پرفارمنس کیسی رہی. جب چیزوں کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، وہ ہم روایتی ٹرم یوز کرتے ہیں نا، آپ نے سیاسی شہید بنا دیا ایک طور پہ. لیکن خرم دستگیر صاحب نے جو آپ نے سوال کیا نا، اس کی کچھ جواب بھی دیا ہے، اس کو بھی جمع خاطر رکھتے ہیں. ریما، آپ کا کیا تجزیہ ہے سوال کے اوپر؟ علینا، میرا تو شروع سے یہی موقف ہے کہ اکانومی اور غربت اور انفلیشن یہ کچھ سلوگنز تھے جو استعمال کیے تب کی اپوزیشن، اب کی حکومت نے، لیکن جو ان کا بنیادی مقصد ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تھا وہ وہی تھا جو اب لوگ اوپنلی اس پہ بات کر رہے ہیں. ایک پلان تھا اس حکومت کو، پچھلی حکومت کو لمبا چلانے کا، کچھ آئین میں ترامیم کرنے کا، کچھ اپوائنٹمنٹس کا، کچھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن مزید کرنے کا، اور پاکستان میں جو نظام چلتا آ رہا ہے اس کو اور انٹرینچ کرنے کا، اور آزاد عدلیہ پہ اور حملے کرنے کا. ان کو روکنے کے لیے، ان کو پریمپٹ کرنے کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا. اور یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ یہ درست بات ہے کہ اکنامک ہارڈ شپ اور وہ مشکل فیصلے اب اس حکومت کو کرنے ہیں، اور شاید اس کا سیاسی ان کو فائدہ نہیں نقصان ہوگا، بٹ یہ وقت بتائے گا. لیکن مجھے اس کی ریشنالٹی یا اس کی جو ریزننگ ہے سمجھ آتی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں لایا گیا. لیکن کاش اگین PTI بہتر اپوزیشن ثابت ہوتی، اور جس طرح کا IMF کے ساتھ معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس پہ ہم زیادہ آواز دیکھتے پارلیمان کے اندر سے بھی، کیونکہ یہ پیپلز فرینڈلی معاہدہ تو مجھے نہیں لگتا ہے ہوگا. آپ کا موقف آ گیا. ٹھیک ہے، ارشاد بھٹی صاحب. شکر الحمدللہ، ایک بری حکومت بدی ختم ہوئی اور نیک لوگ اور اہل لوگ اور تجربہ کار لوگ آ گئے، سارے ادارے محفوظ ہو گئے الحمدللہ. پہلی بات. دوسری بات، خرم دستگیر اور سینیٹر افنان اللہ نے بتا دی ہے کہ ان کا پرابلم معیشت نہیں تھا، عام آدمی نہیں تھا، غربت بے روزگاری نہیں تھا. تیسری بات یہ ہے کہ میں وضاحت قبول نہیں کرنا چاہتا. مان لیا کہ دنیا میں مہنگائی ہے، مان لیا IMF کا معاہدہ ہے، مان لیا 2 مہینے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب ایک طرف ہے شہباز سپیڈ، اور ساتھ ملے ہوئے ایک زرداری سب پہ بھاری، اور آپ 8 مرتبہ پاکستان پر حکومت کر چکے ہیں. اتنا تجربہ تو کدھر گیا تجربہ اور یہ سارا کچھ؟ دوسرا، 3.5 سال ہمیں آپ نے اللہ کے فضل سے کان پکاتے رہے آپ ہمارے، اس کے یہ غلط یہ غلط یہ غلط، ہم آئیں گے تو یہ کر دیں گے. وہ کدھر گیا؟ 2 ماہ میں ڈالر 27 روپے مہنگا ہو گیا ہے. بیرونی قرضے 3200 ارب زیادہ ہو گئے ہیں.
اور الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ ایک اچھی خبر ضرور آئی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے روانڈا کا دورہ ملتوی کر دیا۔ بلاول صاحب، روانڈا کا دورہ ملتوی کرنے پر میری طرف سے سلام قبول ہو، اور جو ملک دعوت دیتے ہیں ضروری نہیں کہ وہاں چلا بھی جایا جائے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔